بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ آپ سے سچی محبت، حقیقی محبت یہ ہے سب سے پہلا امتحان اور سب سے پہلا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کا یہ نقطہ ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ جب تک آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا تو ہر قسم کا محبت کا دعویٰ یہ فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، اپنے آپ سے بھی دھوکہ ہے اور دین سے بھی فراڈ ہے کہ محبت رسول کا اولین نقطہ اور اولین جہاں سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدا پیغمبر کریم کی دل و جان سے دعوت کو قبول کرنا۔ آپ اندازہ کریں کہ مشرکین عرب جو آپ کے اتنے دشمن بنے، باوجود کہ وہ آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، آپ کے محاسن سے بھی، حسن و جمال سے بھی، آپ کے کردار اور اخلاق سے بھی، آپ کی گفتار اور معاملات سے بھی وہ لوگ دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ ان کی نفرت اور دشمنی کی ابتدا بھی دعوت محمدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص دعوت اور پیغام جس کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن بنے، ورنہ وہ تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے۔ صرف مطالبہ ایک تھا کہ یہ جو آپ کی دعوت اور پیغام ہے اس میں آپ نرمی لائیں اور اس میں تھوڑی گنجائش پیدا کریں۔ بدو لو تدہنو فیدہنون، بدو لو تدہنو، یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہائے آپ تھوڑا مسئلے پہ تیل لگائیں۔ کاش، دوہن کہتے ہیں تیل کو، مسئلہ نرم کریں اور کچھ نہ کچھ گزارا کریں۔ فیدہنون، یہ ساری دشمنیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے اور نرم ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن تھوڑی سی نرمی آپ کی طرف سے ہو، اتنی شدت نہ ہو، اتنی سختی نہ ہو، کچھ نہ کچھ نرمی ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں، سیرت کی کتب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ والو، اگر تم
सूरज को मेरे दाएं हाथ पे और चांद को उतार के बाएं हाथ पर रख दो, तब भी मसला में मैं नरमी करने के लिए तैयार नहीं। अब ये दोनों महाल चीजें हैं। सूरज को कोई उतार के हाथ पे रख सके, चांद को अपनी जगह से सिरका कर हाथ पे रख सके, ये नामुमकिन बात है। तो आपने बताया ये कि सारे निजाम दरम बरम हो जाए, लेकिन मसला में नरमी नहीं हो सकती। मसला उसी तरह होगा जिस तरह मुझे अल्लाह हुक्म देगा और जैसे कुरान में आएगा। वो फकीर तजर्बे पहले किया कर। तो जैसे मसले का मुझे हुक्म है उस तरह मसला बयान होगा। तो वो दावत थी। फिर वो दावत ऐसी है कि पूरी दावत का खुलासा अगर इंसान समझे तो वो फितरत की आवाज है, इंसानी फितरत की आवाज है, जिस फितरत पे अल्लाह ने पैदा किया। और अकल, फितरत, शरीयत, सारे दलाल उसी दावत पे हैं। और उस दावत का यहां सूरतुर राद में उन्वान रखा है, लहू दावतुल हक। गुज़श्ता जुमा पर भी मैंने बयान किया, लहू दावतुल हक का माना क्या है? लाम इख्तिसास का और दावतुल हक अल्लाइक बिद्दुआ और लहू को मुकद्दम कर दिया। तो अरबी कवायद के मुताबिक माना है कि हाजात और मुश्किलात में पुकार के लायक होना ये अल्लाह ही का खासा है, ये अल्लाह ही का खासा है। हाजात और मुश्किलात में पुकारे जाने के लायक होना ये अल्लाह ही का खासा है। इस खासा में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, जिसको हाजतों में पुकारा जाए, जिसको मुश्किलात में पुकारा जाए। इसके लायक होना ये अल्लाह का खासा है। लफ्जों पे जरा गौर कर लो, पुकार के लायक होना। लायक पे मैं बात करूंगा कि लियाकत किस चीज का नाम है, लायक होने का क्या माना। साथ ये भी ध्यान में रख लो कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये इबादत की शक्लें हैं, लेकिन इबादत का मग़ज़ और इबादत की रूह, जिसको अरबी में कहती हैं मुख्खुल इबादा, वो है हाजात में पुकारना, मुश्किलात में पुकारना, हाजतों और मुश्किलों में पुकारना। इसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। और ये जो हदीस है ये अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है, अहले तशय्यो की कुतुब में भी मौजूद है, और अहले तशय्यो की बड़ी बड़ी किताबों में, अल काफी में है, और बड़ी बड़ी किताबों में, वसाइल दुआ में है, और अल वसाइल में है, अल वसाइल में है, बिहारुल अनवार में है। सब कुतुब शिया और कुतुब अहले सुन्नत वो मुत्तफिक है, हत्ता कि अहले सुन्नत की तरफ मंसूब जितने फिरके हैं, चाहे वो बरेली हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे आले हदीस हो, जितने फिरके हैं सब के सब मुफस्सिरीन ने यहां पर लिखा और आयत की रोशनी में लिखा